আমি আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। अशोक कीर्तनिया 2021 का चुनाव भी जीते थे, श्यामल रॉय को हराया था। बनगांव उत्तर से लगभग 11,000 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। उस बार फिर चुनाव लड़े, बेहतरीन चुनाव लड़े और जीत हासिल की। बनगांव उत्तर ऐसी निर्वाचन क्षेत्र जहां से उन्होंने जीत हासिल की है। ये बनगांव उत्तर जो है उत्तर 24 परगना की सीट, पेशे से व्यवसायी और दूसरा पेशा राजनीति का। एक बड़ा वर्ग है अशोक कीर्तनिया के लिए, जो कि पार्टी के अंदर भी और समर्थकों के बीच भी जो एक नेता के तौर पर जिनकी स्वीकृति इनकी वृहद है और मजबूत है, स्वीकार्यता बहुत सहज है। और जैसा कि इस चर्चा के दौरान शुरुआत में भी सामने आया कि हर वर्ग, हर क्लास, हर सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन को मजबूत करने के लिए ये नामों का चुनाव किया गया। और एक एक करके आप अलग अलग नाम देखिएगा। शुभेंदु अधिकारी के बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निश्चित प्रमाणिक का नाम भी इसमें सामने आएगा। कुछ ही देर में वो भी शपथ लेंगे और अशोक कीर्तनिया ने शपथ अभी ले ली है। May I now request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor.